أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائما وداعيا ولازما إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا وحملنا من الظلمات إلى النور أو إلى صراط مستقيم حتى نكون بشعور مسرور وبمسلم حقيقي إن شاء الله حتى اليوم. ويا أيها الإخوة في الدين أقوم بين يديكم برئيس الجلسة وأريد أن أقرأ لكم برنامجنا اليوم. البرنامج اليوم أولا الافتتاح. هيا نفتح برنامجنا هذا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا الخطباء. وأما الخطيب بسبع دقائق ندعو أستاذنا أستاذ عزيز أستاذ إيكو وأستاذ دودي فليتفضل عليهم مشكورا والوقت إياهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام وعليكم الرحمة وعليكم البركة. أحييكم تحية إسلامية خير تحية في هذا العالم، وأفضل التحية سلاما سلامة ورحمة وبركة عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فضيلة الكرام رئيس المدرسة المتوسطة المكتبة الإمام النووي أستاذ سوحنتا SAG MPD، ويا أيها المحترمون لجميع الأساتذة الحاضرين بمدرسة المتوسطة المكتبة الإمام النووي، ويا أيها الطلاب المحبوبون بمدرسة المتوسطة المكتبة الإمام النووي، رحمني ورحمكم الله وأعزني الله وإياكم جميعا. أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي أنعمنا نعما كثيرة وهدانا هداية حنيفة وعلمنا علوما نافعا وأعطانا رحمة وبركة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. وثانيا صلاة وسلاما دائما وداعيا ولازما إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي حملنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور أو إلى صراط مستقيم حتى نكون بشعور مسرور وبمسلم حقيقي إن شاء الله حتى اليوم. فيا أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم جميعا، فكنت قائما بين يديكم سأخطب لكم خطبة قصيرة بالموضوع
talabul ilmi, talabul ilmi wa talabul ilmi. فقال الله تعالى في القرآن الكريم والعظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيا إخواني أعزني الله وإياكم جميعا، من هذه الآية بما قال الله تعالى في قرآن العظيم أن رفع الله لمن الذين يطلبون العلم والذين يشدون ويجتهدون في طلب العلم وهم من أهل المعلومات. فإن شاء الله تعالى سيرفع الله لمن الذين يطلبون العلم درجات عالية. فلذلك يا أيها الإخوة في الله، ولقد سمعنا تسميعا حسنا بما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لمن الذين يطلب العلم. فهذا واجب لجميع المسلمين. فيا إخواني في الله، واسمعوا كما قال الرسول في خطبته: أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهاياتكم. فإن العبد بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يكرم الله صانع فيه، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قادم فيه. فيا إخواني في الله أعزني الله وإياكم جميعا، من هذه الخطبة الخليلة والقصيرة أهيئكم، فهيا بنا يا أيها الطلبة نشد شدا ونشد نيتنا لأن نطلب العلم، لأن العلم بنعمة الله تعالى نجد شيئا من الذي لم نعلم حتى نعلم شيئا. فلذلك يا أيها الإخوة في الله قيل المحفوظة: لولا العلم لكان الناس كالبهائم، لولا العلم لكان الناس كالبهائم. اكتفيت بخطبتي، فبارك الله فيكم جميعا، وعسى أن ينفعنا الله نافعا جيدا. وأقول لكم شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم واستماعكم، وأستعفيكم من كل ذنب وخطأ، والآخر مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Nawawi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the school principal of Imam Nawawi Junior High School Pekanbaru, Ustaz Suhanta, the Honorable, all teachers, our teachers and administration staff of Imam Nawawi Junior High School Pekanbaru, and my beloved students. First, let's thank to Allah the Almighty who has given us mercies and blessing so we can attend in this beautiful place, our prayer hall, without something wrong happen. Amin. And second, salawat and salam to our best person, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by saying Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thanks for the change and the time given for me so I can stand here to deliver you a speech under the title The Ease of Ignoring Language in Modern Times. So everyone, when we look at back for past generations, maybe my generations, it's such very different way to learn knowledge. In my time, library is one way, it's the main resources for knowing language.
So we have a limited number of books. Maybe perhaps we have radio at the time. There is no phone, no internet. We just have like cellular phone. Even for communicates between teacher and teacher, we just have cellular phone. But sometimes there is no network. The only way we know language by reading a book. Books is the only one for our source for learning language in my times. Everyone. But when we look at things for technological advancements, because of that, we can learn language from everywhere and anywhere. Let's say example, we can search at home, at school, even in just from laptop. So the big question, how we learn language effectively? First of the first, maybe you need to utilize the advantage of digital tools. For example, there is Kahoot, there is Brain Academy, there is Duolingo, Ruang Guru. You utilize the useful of the online resources. Some of them are free and from prestigious universities. And then the second one, set a clear goal. Let's have example, maybe you want to be smart in technology. You can get like coding class from YouTube and coding class from free website like Oxford site. Or let's say another example, you want to expert in language, for example English, you can learn from like Oxford University Press, and then you can learn from CNN and many others that are free and easy to access. And the third one, everyone, you need to leverage multimedia. Let's say maybe you have a complex topics. Maybe you want to be like a YouTuber. Rather than you just listen from YouTube, maybe you can listen from podcast. You can you can read the tips from website and many things that is free for you. And the fourth, maybe you can learn from let's say group discussion. There is a group discussion that you can create like WhatsApp group, Telegram, that maybe you can have a community to activate just from your mobile phone. Last but not the least, everyone, activate your language skill. Rather than you just like become passive, like reading and watching, maybe you can write from some free blogs like www.blogspot.com. You can write what you have learned today, just free on Google, when you can access it easily and freely anywhere and everywhere. So my conclusion of my speech, let's quote just one from famous scholars. He said that smart people learn from anything and everywhere. Average people just learn from the past experience, but stupid people, that's a big problem. Stupid people just learn and they already know their own answer without learning anything. Example, they have their own conclusions. Okay, let's in Al-Quran, in our Islamic book, we have Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. You can say like Al-Mujadilah verse 11. You can say it's a promise from God, not from your teacher, not from me, not from headmaster. When you already believe in Allah and you study whatever the subject, math, science, your level, your degree level up. Not from me, it's from our God. So we don't believe in our Al-Quran, what's the point, right? Okay, now for your generation, let's say maybe sandwich generation or millennial generations, Gen Z, 3 ways. Master the basics, and then learn the process, and then give an argument. Don't reverse. For example, you just, I already know how to do that, blah, 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 without master the basic. Don't just talk more, do less, but talk less, do more.
more. Master the basic, learn the process, and make your argument. Thank you. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur dengan mengubudiyahkan ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz dan ananda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz kita tadi sudah menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Banyak sekali keutamaan kita dalam menuntut ilmu. Dalilnya diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i. Dalam kultum yang singkat ini, Ustaz akan membuat yang lebih spesifik. Judul kultum Ustaz pada siang yang berbahagia ini adalah syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayual muslimun, bahwa ibadah merupakan hal yang pokok dalam agama kita. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Oleh karena itu, dalam ibadah ini sudah diatur oleh agama kita. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah sempurna. Kita tinggal belajar, berilmu agar ibadah kita tidak sia-sia. Bayangkan anak-anak ustaz, antum ya mengetik di komputer, banyak file yang antum simpan, ya banyak file ribuan. Tiba-tiba datang kena virus, hilang ibadah antum, hilang file-file antum tadi. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan. Antum sholat, antum menuntut ilmu,
bisa sia-sia kalau antum tidak memenuhi syarat-syarat dalam ibadah. Oleh karena itu, wahai ayyuhal mu'minun, dengarkan apa saja syarat-syarat ibadah, dan saya yakin antum semua sudah paham dan tahu. Maka ini hanya sekedar pengulangan, karena kata pepatah, hafal jalan karena sering ditempuh, hafal kaji karena sering diulang. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada dua syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ikhlas. Bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan wajib harus ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Yang pertama adalah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Bahwa Allah tidaklah memerintahkan kita kecuali mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi pagi juga sudah diulang hadis ini. Ya, hadis yang sangat masyhur di antara kita, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'im manawa." Setiap perbuatan itu tergantung dari niat seseorang, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka anak-anak Ustaz, marilah kita mengikhlaskan diri kita datang ke sini lillahi ta'ala agar tidak berbuah sia-sia. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menerima kecuali ikhlas. Dan ikhlas merupakan perkara yang sangat berat, anak Ustaz. Sangat berat. Dan kita tidak akan bisa ikhlas kalau kita tidak berilmu. Kita harus berilmu mengenal Allah, sehingga dengan itu kita takut kepada Allah. Kita akan bertambah cinta kepada Allah, dan kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini adalah agama yang dibangun di atas dalil. Dan para ulama kita menjelaskan hukum asal ibadah haram. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Karena agama ini syariat, Allah yang buat. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah di dalam surat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta, ya, ibunda kita tercinta, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man amilan amalan laisa alaihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, suatu ibadah yang tidak ada dasarnya, ya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Anda sekalian dan para ustaz, mari kita periksa apakah kita sudah ikhlas setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mutaba'ah?
karena dua syarat ini sangat penting agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وفي أرض خير قد بادت مسجوعة بفرائد الأقوال والتبيان نبدي الجمال على غصون بهائكم ليفوح